kana bitang daghag baka na adyo na sila mga patik ti mailhan nga ilaha jud na ug wala na jud makakuha anang lain kay nakapatik man siya, gisunog ba gipapilit dito sa iyang panit. Pero kita lahi invisible ang atong patik, naara sa Ginoo, siya ra ang nakabalo, makita niya. Pero sa ato nga mga tao pareho nato wala ta nakakita sa atong kanya-kanya nga mga patik. Nag-ingon diri sa 2 Corinthians 1 verse 21, ang Dios gayud ang naghatag kanatog kasiguruhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayud ang nagpili kanato ug gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. So mao na gibuhat sa Ginoo igsuon kung ikaw pinili na sa Ginoo, naa kay patik sa imong kasing-kasing, walay nakakita ni ana ang Ginoo ra tungod kay dili nakamaagaw gikan sa iyaha, kay iyaha naka sa Ginoo. So salamat sa pagpaminaw. God bless.